C'est bien. Direct. Ça va? Oui, Madira. Ne comprends pas. Voilà. Attention kan ko mam denga kan de be tiero ko kono mali kono je jamana be kayro la ka fo munu brancher me je fala ka Facebook ka sansan baro kenale binaski kalamlun kono mam denga kalamlu bako jugoroni ya la tru karamogo la tru kalamblu la tru toni depuis ala kita alla so kadega la tru chi ni sa mum de feno kalo sawa mami kalanga samu ko ina tigibe nyokondo o ibada te so so telema kada ka konno juga ta fe abati diretilla ka befu o mafo mo mi ba do kono de parce que mom demba fo bomana ngan jelin lebe kamimbe ani to kan ya fam amo befu suina mi mom de ngadala karamo ka karamo la tru karamo ka point final iniga karamo abo befu na ko kala nyanfe la tru dombala munu me page kan watina mbo befu vraiment Sekou Bamana Traoré courage merci Bamana am ñoko mudu Sidiki Diabaté anga foli boye donc soni aguna o déconnecter de soni kisima jara abna kalange kalambulunga sasa ni ñingal bawo refe parce que ami boro kenede ka ni ñingali bawo fe abe ñingali ke ina fo samedi kunu mo ye ñingali ke mo ye wolli ke ko haju fo ni ñingali bawo fe ibisu ko fo ni ajumbila ibisu ko aju fana di no de fo ngo mo mi ka bare sira fla tamale wajibi la iworo bo ani aga kalandem munu me je kono fambe ni ene kono te Facebook kan kalandem chama be wira nenye wale me nyona sisa ina fara du barakala chama be ina fo Sekou Traoré Bamana anga football donc 20h 21h Modiba FM on est mo chama ba fréquence de 99.5 on est fallait ka fréquence DJ fallait samage sur le net on ni be fa ka ni fana soro ka soro ima toro ibe do mom kisma kalam blongo na aka radio sanfé na me mo wule ko 3w.mamkisima.com 3w.mamkisima.com donc directement ni donné ibe mamkisima iba le ka kalan soro aka kalam blongo no direct la radio ka ningal mana ke mami fe o nyingali o mana ke ma fe abso ko nyingali tengo ana kebe donni ko na imanye do la ibe kala tulu nyen ka do ite ka foi famu mam kisma bien wal ma ti kalande de gundo bi ka wal ma yemu famu kalan ko na la o ibe so fo ne dusra o be anga écran sans ani no timandre ne dusra be écran sans 76 01 73 28 16 01 73 28 seulement 66 01 73 28 66 01 73 28 ibe maltel bla 7 bla 6 9 wal mega 6 bla 7 9 ni mali 123 plus 123 on me jamana ko ga parce que chama mena page la de on dirait que te numéro de wumu ni ma fam o be singa clan de wele wala ka message vocal chine manga page Facebook fait zen fait c'est-à-dire que mo be mom ma numéro la munu go ke o te passer a ke wala sa ka fam donc mu fo ko be kala blongo sina anni ngal be ami ngal tengu voilà que je m'avais fait à peu frère nyonga chèque ibina kalange ibina kala arde la me on a ordinateur ko desina voilà sina mina madra présenter la mam kisima ga livre alle be mam kisima ga livre sebe livre FFB ni amba gafo ye kisima ga sebe nu wa ali whatsapp sanfe madra bi la ele na maja bi jige buy kalande global la de munu be nu te kalana fene nu be faka do ayola bende amna nga san saraka fana bo
ah mam de vendredi nala ma bashi kan nina juma do encore voilà ni juma jigina flanna o fana terme jumé ah mam de ni mo nyefo ne ra kon balla ko fay no fete voilà sagafla ko dawo kante ka buso ni kalandon hamina yi ani mam kisma hamina anga je anga tanyo fe karamo beten kede ka sogo nyimi yanno ka duminin ke ka kalandon be fo ku dans ko ni ko ah mo min be no ni kalande ki be faka to mam de ngo konnon jeliala afra ko be ka don la paningono isego mu ye boke on ni te faka janfa o ko do men ni be faka janfa ka ta chwe anya fara voilà ni ne majare che biire mon fede voilà open che ale fulge kalande no biya suina nga fulba re itoko hein lasna kone bien oh Poi ora io non vedo da damne. Oh. Malba famo. Oh. Oh. 20h29. Oh, 30. Oh. Merci, Bujani. Iwaro, oke mega lame. Iwaro mena ke sawadi bi. Ame Facebook ka direct la. Oh. Ame WhatsApp fana ka kala blog ka direct la kwa. Oh. Oh, sawa be de buka be no na sa. Voilà. Oh, ni gar sira to levansi ali, sina WhatsApp tab na dam sa. Oh, ni ka sira. Oh. Daso, bangle me ka radio branché. Angle bi ka son branché encore. Radio volume dale. Amna ta WhatsApp ka ni Facebook ka ko. Mulai ka mau ni ka phone be na passer be tout ta ka traite la ko tien fanke. Okay, abaga camera fana abaga video ka ta fana. Jelon de. Non la gaji. Encore ko Dan soko ala na so bodo ko connecter be Facebook la direct la ka. Neno ko menyo ko direct la wala kuma. Ang ba be. Avec mes interventions, on va à distance. Appelle à distance. Voilà. Merci. C'est commencé. Voilà, on a calamblo la masse, même d'un calamblo. C'est ça. encore ko Dans ce cas, calamblo, même qui se met là. Il est belé. daso Le réseau est fait encore, mais tout le monde peut croire de balader. Aïe, toi, c'est que James, mais à Kadeka, c'est qui présente croire de. Pour que mon nom ne soit donc à faux, direct. ah ni spécial de toi dans la pomme. Bita est spécial. Bala ira kan ayi. Ita ga yi. Aw idi ga yi. C'est spécial. Sama to ka kokura de ke mo mo ke. Majara bushi ka ta. Iga ujuta ne. Ada sukan kuan ko masih kuma de do question be ngulo ika mo question ko ni e fona ka mo question ko papier bi dal abi mata pas awasi oh ulani ramo be question do poser On a papier flair. lan ko wala na question poser ta anu kuan ko ada suko anu ko em ka jara ka kalamblo om de ka foli boy ka boka kram ko pofu Ramo Badrisa Samaki, Ramo Badauda, Abodauda Bu, Ramo Baturi, Ramo Bau, Ramo Basila, Anga Prison, Kaboka Kalandeuni Kanbofu, Kaboka Karamo Bella Jelefu, Kanbofu, Kalamenofu, Kobi Sinialamani, Kumam de Mangando. Te jina te wokloy adama deni seni fula ne fondo kala modo bo fo te soso de ko dona te ne soso de wala ame boka foli ke ko biye baroyi ramblo kono baroyi Facebook kan baroyi WhatsApp kan baroyi Malba FM na baroyi wala bi baroyi mina ke audio yi amna ke video yi abebe oh ani do mina baro ani kalande bi baro ani munuti kalande be baro ani amna baro ge muka amna baro ge laturu de kam trentene la ka boko amne laturu kara bodi kasi na fara ko kar sabise ni na fe ata fere ke otene de o ne bi laturu de to no de kala boto a mo do de
kuma filɛ nin ye o la baro bɛ kɛ mun kan laturu o la sisan an b'a da don de question ka question di dɔrɔn question ka sɛbɛn an mago bɛ question 10 na fɔlɔ n'o nana an b'o sɛbɛn an b'olu ɲɛfɔ question b'aw bolo a b'a poser a kɛra question sugu laturu kɔnɔ walima question do question bɛ mɔgɔ bolo o la yanni question kana an bɛna mɔgɔw hakili lajigin kuma dɔw la o la question mana na dɔrɔn a b'a bɔ quoi o la an b'a sɛbɛn an b'a jaabi o tɛ mais yanni question kana fo mɔgɔw ka dɔn ko turabu ye so 16 so 16 in bɛ tila yɔrɔ 4 turabu ye so 16 den 16 o bɛ bɛn fɛn 32 ma i bɛna mɔgɔ dilan o bɛ kɛ 33 e mun yɛrɛ y'i sigi k'i bɛna mɔgɔ dilan a bɛ kɛ 34 o la n'i ye ko turabu dɔrɔn ye fɛn 34 de o fɛn 34 na importance ye fɛn 16 fɔlɔ ye n'o ye so 16 o so 16 bɛ tila yɔrɔ 4 o bɛ bɛn so 4 ma o so 4 fɔlɔ bɛ kuma denmisɛnniyaw kan o so 4 filanan bɛ kuma kamaleniya ni sunkuruninyaw kan o so 4 sabanan bɛ kuma cɛkɔrɔbaya ni musokɔrɔbayaw daminɛw kan o so 4 naaninan bɛ kuma cɛkɔrɔbaya ni musokɔrɔbaya laban kan i kan ka dɔn laturudala bɛɛ fɛ o la n'o faamuna i bɛna ye k'a fɔ so 4 fɔlɔ n'i nan'o ta k'o lajɛ o so 4 fɔlɔ la an bɛna so fɔlɔ ta o so fɔlɔ o bɛ kuma mɔ ko tigi kan ko tigi so filanan o bɛ kuma mako kan so sabanan o bɛ kuma mako nafa kan so 4nan bɛ kuma mako laban cogo kan bon n'i ye nin jateminɛ i b'a dɔn jaa turabu la a bɛ kuma ka kow perepere latigɛ n'i nana so 8 lajɛ so 8 fɔlɔ turabu position na parce que turabu position na turabu bɛ kɛ so 8 so 4 so 4 turabu sigi cogo de y'o ye o la o so 8 fɔlɔ n'i y'o jateminɛ o bɛ kuma mun kan fɔlɔ o bɛ kuma sanfɛlaw o bɛ sanfɛlaw fɔ so 8 fɔlɔ bɛ ka bɔ sejo ka so ka taa bila adama ka so olu bɛ kuma sanfɛlaw maintenant n'i y'olu lajɛ laturuden 8 sejo adama malijo aliba taliki ɛnzan lowara mangosi o so olu ka so olu kuma sanfɛlaw ka so n'i nana o duguma i bɛna so 4 sɔrɔ o so 4 ye jumɛn ye kalaw ale so masa so ale ka so badra ale ka so nɔgɔrɔ ale ka o so 4 filanan bɛ kuma kow ta camancɛw o bɛ kuma camancɛ de n'i ye k'a da nature ma n'i ye ka laturu da nature de ma sanfɛla camancɛ ani wula n'i nana position sabanan lajɛ o bɛ bɛn senkɔrɔla ma laturu la n'o ye lasana ka so gariya ka so ani zuma ka so ani musa ka so so 4 laban ye olu bɛ kuma dugumala o la nin ye sow de fɔlen ye denw ma fɔ dɛ denw ma dɔn ale ma denw ye bɛɛ so bɛɛ la bɛɛ bɛ bɔ dɔrɔn ne bɛ bɔ balo la e bɔ min ne bɛ bɔ digiyɔrɔ o tɛ so ye e t'o den ye mais n'a fɔra ko adama o de dɔnnen don yan n'a fɔra malijo n'a fɔra madu musa est-ce que o ni so ye kelen ye ne de bɛ na walawala u k'a ta k'u yɛrɛ nafa n'a ye ani kɔni ko i so mana fɔlɔ mɔgɔ an yɛrɛ bɛ se ka ɲininkali kɛ pɔsi fɔlɔ a dɔn sɔgɔ ani ko tije falɛ saki ka bɔ arajo nasawuli la su in na ɲininkali dɔ bɛ n bolo k'a tɛnku mamu den kisumala o ɲininkali in bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw nafa
ali internet sanfɛ ani minnu bɛ k'an filɛ kunu dɔ de ye ɲininkali in kɛ n na o de kama n bɛna fɔ ko les noms des signes de la troupe. Bon, a tigi m'a fɔ journaliste les noms des signes de la troupe. Ko la troupe denw tɔgɔ u tɔgɔ komi yɛrɛ bɔra k'a so ɲɛfɔ sisan. Bon, e b'a dɔn nin kɔni ye a b'i komi n'i ko maa min de e ka sokɔnɔmɔgɔw tɔgɔ les noms des signes de la troupe. Laturudenw tɔgɔ tɛ wa? Laturuden fɔlɔ tɔgɔ ye ko Sejo de bɛ sɛbɛn tɔn kelen tɔn fila tɔn kelen dɔw k'a ma Isufu dɔw k'a ma Janfa Alimamu. Laturuden tɔn min so filanan den tɔgɔ ye ko Adama de bɛ sɛbɛn kelen fila dɔw k'a ma Adama an fa Adama u b'ale ma gadiriso de. Laturuden sabanan de tɔgɔ ye ko Malijo dɔw ko Mahadi dɔw ko Mahamadu. Tulo b'a la ale bɛ sɛbɛn fila kelen Badu kɔnɔna den don so sabanan n'an jiginna o dugu ma laturuden naaninan de tɔgɔ ye ko Aliba Jitigi Aliba dɔw ko Idrisa dɔw ko Bayaro ale de ye laturu so naaninan ye faso kɔnɔ den don n'an taara o dugu ma laturuden duurunan tɔgɔ ye ko Taliki ye so duurunan den ye denɲɔgɔnso den don ale bɛ sɛbɛn kelen ale de bɛ kanu kibaruya ale de bɛ fɛ kibaruya n'an bɔra yen an bɛna so wɔɔrɔnan na o de ye Ɛnzan ka so ye Ɛnzan ka so ye laturuden ale bɛ sɛbɛn kelen fila ale ye dimiso den de ye ale bɛ mun kibaruya banaw ale bɛ kasaraw dusukasiw ale wulili kibaruya ani bolimafɛn. N'an bɔra yen an bɛna so wolonfilanan na o ye Lomara ye o ka so tɔgɔ ye ko Furuso den ale yɛrɛ ye Lomara ye nka a ka so ye Furuso ye ale bɛ sɛbɛn fila ale bɛ furuw kibaruya ale bɛ ɲɔgɔn kunbɛnw kibaruya ale bɛ bɛnw ni bɛnbaliyaw kibaruya ale bɛ ɲɔgɔn samaw kibaruya i bɛ fɛn mun fɛ ale b'o de kibaruya ka caya n'i tɛ k'a sɔrɔ n'i b'a nɔfɛ. N'an bɔra yen an bɛna seginnan na o de ye Mangusi ye ale ka so tɔgɔ ye ko Banan kɔrɔ ye ko kɔfɛla an kun bɛ ɲamanw cɛ ka taa bɔn kɔfɛ an kun bɛ nɔgɔ bɔn kɔfɛ o de ye kɔfɛla ye i b'a ye kaburudon bɛ kɛ kɔfɛ o de ye kɔfɛla ye. Maintenant Mangusi ka so ye Banan so ye ale yɛrɛ bɛ sɛbɛn fila kelen o de ye Mangusi ye u k'a ma ko Ayuba dɔw ko Mangusi ale ye kɔfɛden yɛlɛma so den don a bɛ yɛlɛma o kibaruya n bɛ bɔ Magan ka taa Madinɛ n bɛ bɔ Jikɔrɔni ka taa Faransi i denmisɛnninma i kɛra mɔgɔkɔrɔba ye i bɛ to mɔgɔkɔrɔba ye i bɛna sa ale bɛ yɛlɛma de kɛ. N'an bɔra yen an bɛna so kɔnɔntɔnnan na n'u ko Kalalaw ale ka so ye Sira so ye ale yɛrɛ tɔgɔ ye Kalalaw a bɛ sɛbɛn kelen fila ale ye laturuden mun ye ale bɛ taali ni nali de fɔ ale bɛ ka sira de kibaruya ale de bɛ diinɛ kibaruya silamɛya ni kafiriya. N'an bɔra yen an bɛna so tannan na Masa Solomana ka so ale ye masaya so de ye masaya so ye bonya so de ye masaya so ye sankɔrɔta so de ye wasa so ni kunnawolo so ni kunkɔrɔta so ale bɛ sɛbɛn kelen ale de ye masaya so den masa so. N'an bɔra yen an bɛna jigi la Badara Aliyu ale bɛ sɛbɛn fila wɔɔrɔ don ale bɛ so 11nan na ale ye jigi so den ye munna jigi ale bɛ jɛɲɔgɔnya fɔ a bɛ teriya fɔ a bɛ baarakɛɲɔgɔnya fɔ a bɛ mɔgɔ de fɔ i b'i jigi da mɔgɔ min kan ka taa fɛn dɔ minɛ a bɛ boli kibaruya a bɛ laturu kibaruya a bɛ mobili kibaruya a bɛ moto kibaruya parce que i b'i jigi da telefɔni kan a b'o kibaruya ale bɛ fɛn n'i b'i jigi da kan a b'o kibaruya. N'an bɔra an bɛna Nunkɔrɔ ka so o so 12nan ye a fɔ o ma Juguya so a den de tɔgɔ Nunkɔrɔ a bɛ sɛbɛn kelen Nunkɔrɔ ka so ye Banamini so ye ale de ye Dabali so ye ale de ye Juguya so ye ale de ye
ko kana kɛ so ye ale de fana b'a kɛ ko ka kɛ n'an bɔra an bɛna so tan ni sabanan na o de ye Lawusana ka so ye ale bɛ se kelen fila kuru duuru don a bɛ so tan ni sabanan kɔnɔ n'o ye siyɔrɔ ye ale de bɛ mun yira ale de bɛ ko tɛmɛnen so kɔnɔ siyɔrɔ de ye ko tɛmɛnen parce que bɛɛ bɔra siyɔrɔ dɔ de kɔnɔ ne yɛrɛ kɛra waritigi i bɔra so dɔ de kɔnɔ ne yɛrɛ kɛra cɛ kamalenkɔrɔ ye i bɔra so dɔ de kɔnɔ ne yɛrɛ kɛra npogotigi falen i bɔra so dɔ de kɔnɔ ale bɛ siyɔrɔ de kibaruya a bɛ mɔgɔw ka ko tɛmɛnenw kibaruya ani i siyɔrɔ i bɛ siyɔrɔ min na i siyɔrɔ ka ɲi a ma ɲi i sicogo ka ɲi a ma ɲi i ka sokɔnɔna ka ɲi a ma ɲi ale b'olu kibaruya n'an bɔra yen an bɛ na so tan naaninan na n'u k'o ma ko gariya dɔw k'a ma ko yunusu dɔw k'a ma ko tontigi o tɛ dɔwɛrɛ ye tɔgɔ ninnu ce n'est pas important mais o bɛ wele an ka côté la yan cogo minnu na an b'o de fɔ aw ye sinon i bɛ taa yɔrɔ dɔw la mɔgɔw t'a wele ten gariya bɛ se kelen fila kelen ale ye nafoloso den ale bɛ ko natɔw de kibaruya ale bɛ ko natɔ so don mais a yɛrɛ ye nafoloso den o kɔrɔ ko n'ale kibaruya d'i ma dɔrɔn a bɛ nafoloko de kɛ n'an bɔra yen an bɛ na kɛnɛ kan sisan kɛnɛ de ye zonzanna ka so ye ale bɛ se fila kelen kuru wɔɔrɔ don ale bɛ kɛnɛ kibaruya maintenant ale b'a yira ko sisan ale b'a yira ko ɲɛ ŋɛɲɛ ale b'a yira ko dibi bɛna ban ko yelen bɛna ban ko kɛnɛ de filɛ ni dibi banna yelen bɛna bɔ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛ b'a la ale b'o de yira kibaruyaw la ɲɔgɔn na n'an bɔra yen an bɛ na ko laban so kɔnɔ nka ale ka so kɛnɛ kan so ye kiri so de fana ye parce que a bɛ so 7 fila ka gosi ɲɔgɔn na de jaabi di so 7 fila de bɛ gosi ɲɔgɔn na o jaabi de ye kɛnɛ o la ale ye kiri so de n'an bɔra yen an bɛ na ko laban so de ye saya ye ko laban so de bɛɛ bɛ laban yɔrɔ min na ko laban so de b'a yira i ka nin muso ko bɛna laban cogo min na ko laban so b'a yira i ka nin den ko bɛna laban cogo min na ko laban so b'a yira ko i ka ko laban cogo min na ale ye tɔgɔ Musa ale ye fa fila ale ye ko bani so den loturu so 16 tɔgɔ fɔlen fila ye ka tila k'a kibaruya fɔ a ye k'a kɛcogo an kɔni ko donc maintenant bere ngalo ken nan so tumara ngelo fana ha Kalau ada soal ini kalau fana dɔ di karamɔgɔ kalandenw ma k'u yɛrɛ nafa n'a ye n'i ye jateminɛ kɛ laturu la i bɛna ye ko laturu ye den 16 ye den 16 bɛ tila fila ye 8 fɔlɔ o kunkɔrɔla ye taliki 8 filanan o kunkɔrɔla ye Musa ye o la n'i ye Musa tali lajɛ ninnu bɛna laturu den 8 den 8 fila o de bɛ 16 ma n'i ye Musa lajɛ Musa yɛlɛma de ye taliki ni Musa kelen tigɛ bɔ taliki kelen tigɛ bɔ Musa la o kɛra taliki o b'a yira ko mɔgɔ min sigilen n'a bɛ kuma na n'a tɛ taliki dɔn taliki ye laturu den ɲɔgɔn so den de ye n y'a fɔ sisan a bɛ sugunan den ma ale ye kelen naani de ye ale de bɛ den ɲɔgɔn ma ale de bɛ kanu kɔ ale de bɛ n b'i fɛ n t'i fɛ fɔ ale de bɛ di fana kɔ ale fila ni ale fila ɲɔgɔn kulo bɛ Musa Musa ye fa fila o bɛ 8 ma o la n'i y'o jateminɛ e bɛna ye ko ja kunfɛ kuma tɛ taliki ale de ye tilefɛla ye taliki ale de ye cɛ
taliki ale de fɛn mun bɛ ye taliki ale de bɛ fɛn mun i bɛ se ka maga a la taliki ale de ye fɛn mun n'a bɛ faamu taliki ale de ye fɛn mun bɛ yelen bɔ taliki bon n'i ye ninnu jateminɛ dɔrɔn i bɛ taa ye ko jaa Musa y'o contraire de Musa de ye fɛn ye sufɛla Musa ye fɛn ye muso Musa de ye fɛn ye fɛn mun tɛ ye Musa de ye fɛn ye maga tɛ kɛ fɛn mun na Musa de ye fɛn ye fɛn mun datugulen don n'a tɛ faamu n'i ye nin faamu dɔrɔn e b'a dɔn ko jaa n kan ka taliki baara cogo min na n kan ka Musa baara cogo min na o la n'i nana taliki lajɛ n y'a f'i ye sisan k'ale ye kuru naani de ye o kuru naani na i bɛ tɔn kelen fara a kan a kunkolo la n'o kɛra dɔrɔn a bɛna tɔgɔ dɔ di laturuden dɔ ma ko Maliju n'i ye kelen fara a kunkolo kɛrɛfɛla la n'i ye kelen ci ye dɔrɔn a bɛ kɛ Maliju n'o kɛra Maliju sisan ale dun ye tilefɛla ye e nana tɔn kelen fara a kunkolo kan o kɔrɔ k'e y'a tasuma datugu ni tasuma datugura dɔrɔn mun de bɛ kɛ wula bɛ na wula de bɛ na wula i tɛ k'o fɔlɔ dɛ wula de bɛ na ni tile binna dɔrɔn wula de bɛ yen Maliju de bɛ wula fɔ Maliju est-ce que vous comprenez parce que tɔn kelen de kuran fagara dɔrɔn ni tile kɔni bɛ ka bin dɔrɔn an bɛ wula de ma o la Maliju bɛ wula fɔ o la ni Maliju ye wula fɔ ni wula mɛnna dɔɔnin mun bɛ na su koli bɛ daminɛ o la n'i ye tɔn kelen fara Maliju fana dugumala kan dɔrɔn o bɛ kɛ nɔnkɔrɔ ye su koli daminɛ maintenant ni su kora mun bɛ fɔ ko dibi donna ni dibi donna mun de bɛ na ye sisan i bɛ tɔn kelen fara nɔnkɔrɔ dugumala kan tuguni o bɛ kɛ mangosi ye fɔ cɛ su kolen don dibi bɛɛ bi dɛ mangosi o la sa n'o banna i bɛ sɔrɔ ka na a ye ko jaa taliki i ye kelen fara kan ka kelen fara kan ka kelen fara kan o la taliki tɔ ye tɔn kelen pour que a ka Musa sɔrɔ o la i bɛ tɔn kelen fara kan dɔrɔn k'a fɔ ko su kora su banna dugu bɛna jɛ o la kanubaw ni kalandenw ka nin dɔn ko laturu de bɛ kuma diɲɛ kan la nature même laturu bɛ kuma o de kan diɲɛ latigɛ ne tɛ nin dɔn e bɛ se ka nin kɛ ne ma nin kalan e bɛ se ka nin dɔn e bɛ se ka nin fɔ e bɛ se ka nin baara e bɛ se ka nin sɔrɔ e bɛ se ka nin fayida sɔrɔ e bɛ se ka nin fayida kɛ parce que n'i ye nin kɛ nin yɔrɔ la ka nin kɛ nin waati la ne sigilen filɛ n bɛ kalan na n'i nana sisan i b'a dɔn ko kalan bɛ mais n'i nana sini dun e ye kalan sɔrɔ yan o la f'a ka dɔn ko n'u waati de don man ko question tɛ yen ko minnu bɛ aventure an ko an ka aventure dɔ bɛ yen nɔ a tɔgɔ ko Papa Keita ko maa minnu bɛ aventure la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'ale y'a ye an ka émission dɔw la ko kalan bɛ kɛ WhatsApp sanfɛ mais ale tɛ kalan bulon kɔnɔ mais degun b'u olu kan aventure la kosɛbɛ ko ni degun bɛ mɔgɔ min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni a ma ɲɛ sɔrɔ fiyewu yɛrɛ a bɛ tunga la a donna yan ka ban mais a ma ɲɛ foyi de sɔrɔ f'a bɛ dogodogoli de la ko ale ka ɲininkali bɛ yen a danaya ma a se ka a tɔ walawala dɛ o de kama ne ko a kɛra ne ma se ka faamu kosɛbɛ. Très bien o la i b'a dɔn olu kuma ninnu ye wulibaliw de ye mais sira de b'u la labɛncogo de b'u la dilancogo de b'u la c'est que nkalon tɛ fɛn ɲɛ dɛ namara tɛ gɔsɔn bɔrɔ dɛ nka fo mɔgɔw b'a faamu ko an bɛ mun kan an bɛ tiɲɛ de kan i sɔnna an bɛ tiɲɛ kan n'i ma sɔn an bɛ tiɲɛ kan an ti yan politiki la dɛ an ti yan ŋanagi la dɛ an ti yan fɛɛrɛ tigɛ la dɛ k'a fɔ sisan ko e bɛ accident la ça va pas e ka se ka weleli kɛ ko fada dɔ filɛ nin kɛ a bɛ bɔ ni nkalon don nkalon tɛ cɛ tɛ bon an ti yan o la dɛ n'i bɛ nin problème na i bɛ fɛɛrɛ kɛ de i b'an sɔrɔ cogo i ka mɔgɔ b'an sɔrɔ ou bien i yɛrɛ b'an wele k'an sɔrɔ n'i y'an sɔrɔ an b'i ka lajɛli kɛ an ka lajɛli ye 4,000 de k'a sɛgɛsɛgɛ an bɛ ka karamɔgɔw ka lajɛli kɛ 200 an fana kɛ 200 o maa mun kɛra jɔn ye karamɔgɔ ye karamɔgɔ de ye ne ye maa min den kisi ma jara tulo la o la i ka ko bɛ sɛgɛsɛgɛ de k'a dɔn ko jumɛn bɛ yen ka nin ko in na mɔgɔ ka taa tunga la ka dɛsɛ
fɛn si tɛ ka ɲa o kun ka ca dɛ e ma ne ma so 16 woloma sisan e ma ye n'a fɔra k'e ka nin 16 bɛɛ woloma cogo di o la fo k'a dɔn ko la cause et la solution e ka nin ko in a kun bɛ min ne ka gɛlɛya n bɛ gɛlɛya min na tunga la bi gɛlɛya in kun bɛ min n'an y'a kun sɔrɔ sisan an b'a solution dɔ ɲini an bɛ sɔrɔ ka solution ɲini 17e maison et 18e maison o ti maa si bolo ni ne tɛ n ma di dɔw fɔ karamɔgɔ kɛ ko ne ko di n ko dɔ foli kɛ buba kuma de k'i dansɔgɔ k'i ni ko kan ko ok n'an tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna bolofara wɛrɛ fan kelen kan n'o ye musa ye an y'a fɔ sisan an ye tali woloma ka taliki waranga ka na bin musa ka na kɛ musa ye an bɛna musa fɔlɔ waranga ka na bin ka tali o bɛna cogo di a fɔ nin ma ko descendant et ascendant tubabuw b'a fɔ nin ma ko descendant et ascendant i bɔra mɔgɔ min na ni minnu bɔra i la i bɔra ka jigin ani i bɔra ka yɛlɛ est-ce que i bɛ k'a faamu maintenant sisan e bɛna ye k'a fɔ ko musa ye sufɛla ye musa ale bɛ sufɛla de kibaruya an b'a fɔ sisan an ye musa waranga an ye taliki waranga ka na ban musa la ka na fɔ sisan ko su banna parce que musa b'a fɔ ko su banna o la su banna dɔrɔn i bɛ tɔn kelen bɔ a la musa kunkolo la dɔw bɛ to 7 ye a bɛ fɔ o ma ko adamu o adama b'a yira ko yeelen bɛ ka bɔ o y'a sɔrɔ tile bɛ ka bɔ tile bi la ni mɔgɔ min ye o waati kɔnɔ ka tile bɔtɔ lajɛ ka adama lajɛ ka adama sɛbɛn an bɛ fara nin yɔrɔ in na ka fɔ a ye da kunkurunin di o dɔnnaw k'u yɛrɛ nafa n'a ye ŋana mais nin kalan bɛ nin dɔn dɛ an bɛ ala cɛ an tɛ fɛnw d'an kun fɛ dɛ an b'a préparer que j'ai jamais vu un journaliste expliquer la géographie comme ça. D'où il sort cette connaissance-là. Il est que ça fait. C'est la première fois. Allez vous venir Mouktar. C'est pas d'où il sort. Je suis sûr dans mon genre. Non, nous pouvons sisan nous développer comment ni il la ni botoni et voilà pour la que na boîte ba ya bi ko so bete na bi ko la ta fanya o ba so la mon fonne o ba so no de do adama e ben na muke le fait e ka no fulo so fe yere kam ni ala ki ta mo de la fulo so ibi clean na je ibi yere sanfɛ ou bien ibi ta clean do a se bi so no rek so sanfɛ be bi le so ou bien ta clean bi yo na eni clean bi no ko de face à face ibi so ko na muke ibi adama sibe ko to binani and clean adama ba sibe keme ko to binani clean Zima ni se kaka clean boy leka bote ni clean ni do boke kam akira kene malayo akira ro so sanfɛ ibe wala ta ibada ma se keme ko to binani clean ibe na sipo ibe ko kata sugula ibe ta chef class na hamda de kam ibe boy luto ni dem se ko no bal dola ibe mo gom do dem ibe na se ke façon ibe se kai hamda na ko so dile no sino clean ka boka bi ka tila sini ka bɔ ka bi sinikɛnɛ ka bɔ ka bi ka tile 7 kɛ ka bɔ ka bi i ma fɛn dɔ minɛ i tɛgɛ la o kɔrɔ k'o cɛ tɛ non nin tɛ kɔrɔbɔ dɛ hali ni danga b'i kɔ ni ye nin kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani ko non nin ye sɛ qualité 2 sɛ finman sɛ jɛman cɛman ani musoman o de ka ɲi
i bɛ musoman ɲi i bɛ cɛman dun ou i bɛ cɛman ɲi i bɛ musoman dun o fila bɛɛ bɛ se ka kɛ parce que n'i bɛ ka adama baara adama ye cɛ de n y'a fɔ a ye sisan o la n'i bɛna adama baara i bɛ se ka musoman in ta ka jɛman di cɛman di o la n'i ye musoman kɛ finman ye o de ka ɲi parce que finman kɔrɔ de ko nafolo in ka bon k'a ka giriya o n'a kɛ jɛman ye nafolo in bɛ na mɛ a tɛ caya a tɛ giriya fana mɛ ni sɛ finman ni sɛ jɛman sɔrɔ ka ɲi n'i ye kolon sɛ sɔrɔ ka ɲi o sɛ bɛɛ ka ɲi mɛ e kɔni bɛ taa kelen ɲi i bɛ jɔ ka kɛ jɛman ye na mun bɛ dun so kɔnɔ n'i y'o kɛ kolon sɛw ka ɲi n'i y'o kɛ sɛ muso finman ye ka ɲi o ye cɛ ni muso faralen ɲɔgɔn kan mɛ i b'o kɛ musoman ye e sa fɔlɔ an ko ko o la n'a bɔra yen sisan an bɛ continuer ou bien question dɔ bɛ yen. dɔ de ye ɲininkali kɛ. question de fɔ yɛrɛ bi. aw ni ko est-ce que mankan don n page Facebook kan ɲininkali ka kɛ an b'aw fo Fuseni Mokhtar bɛ Espagne ko c'est la première fois de voir un Joumassien expliquer la Joumassie. D'où tu sors tes connaissances là? Point d'interrogation. Fuseni Mokhtar a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Espagne a bɛ ka ne lajɛ n ka jabaranin kan Facebook sanfɛ a ye ɲininkali kɛ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka laturu karamɔgɔ ye ka ɲɛfɔli kɛ nin cogo la ko y'a dabali ban ko a y'a ka dɔnniya nin bɔ nin dɔnniya nin a y'a bɔ min. an ko nana ko karamɔgɔba ye ko n b'a fo k'a waleɲuman dɔn ko ne ye Mamu den de ye Bago Jikɔrɔni ka Bamakɔ ka i tulo b'a la ko ne ye nin kalan n b'a dɔn n m'a kalan jinɛya tɛ wakuloya tɛ ne y'a kalan de i tulo b'a la ko laturu n'i y'a dɔn laturu b'i kalan de quoi laturu de b'i hakili diya ko laturu sɛbɛn dɔ bɛ yen laturuden dɔ bɛ yen ko zumana bɛ kalan de fɔ quoi zumana e m'a ye ala a ye Jibirila lajigin an ka kisi ni nɛɛma bɛ kira ba kan a ko ikira ko ala kira ka n'i ma kalan i tɛ fɛn dɔn wa ikira i bɛ zumana de dɔrɔn zumana de kɛnɛ kan di n'i ye zumana se ba wɔɔrɔ ba saba kɛmɛ saba bi saba a tɛ ka na ka nɔnɔ kɛnɛ k'a la ji la ka to k'a min ka to k'i ko a la sinon i b'i ka baara mun kɛ ala b'o hakili diya de d'i ma i ko o de don ne y'o de kɛ quoi anw de y'o de kɛ cɛ ne bɛ laturu dɔn dɛ walayi ne ni ala cɛ i bɛ kuma na o fɔ karamɔgɔkɛ ko k'an dɛmɛ quoi ko k'an dɛmɛ ne ye maliyɛn de ale ye maliyɛn de o la maliyɛnw kan ka waso ni ne ye quoi mais ni ne tun kɛra Burukina bɛ ye bi san ma sɔn maliyɛnw bɛ girin na quoi mais ne tɛ Burukina bɛ ye ne ye maliyɛn de o la maliyɛnw ka girin Mamu den kan ani ko Dansɔgɔ Ali Traoré ko k'a ka foli f'i ye. Ali Traoré ko k'a ka foli f'i ye. Ne ka radio b'a la yɛrɛ. An ka nin tɛgɛ sɔn nin tɛgɛ sɔn. Bala tun bɛ ka wele bila Simu ma ko Simu ka na jaabi. i t'a ka fɛn kɛ i ka fitinin bila n na aw Dansɔgɔ ni ko bon sisan an bɛna page yɛlɛma dɔɔni an bɛna taa radio so la direct la sisan Maliba FM sanfɛ Mamu den ka kalanbulon kɔnɔ laturu karamɔgɔ Mamu Kisima Jara Bago Jikɔrɔni yan Ali ko k'a ka foli f'i ye ko ni ɲininkali bɛ mɔgɔ min fɛ k'a ka ɲininkali kɛ dɛ. I tɛ na buntu f'i ye tun. i bɛ ka radio gɛrɛ yan o bɛ ka fili dɔ ɲini fili pilasi dɔ mais e nana sigiyɔrɔ sigiyɔrɔ ko b'a la taa kuma na sanfɛ k'a lajɛ kelen faga ba nin ka sigi kelen pilasi
Voilà, on va pas réseau la 500. Donc, on va continuer. Bon, ni ngal ba bolo parce que si na ambiya ngal le kama. Ni ngal be mo mo ga ngal ke. Ala ni ngal ka. Ah, me tra